Pinapanood ko na yan. So, i-vlog ko na kasi 1, 2, 3 sila. Kaya dito ako mag-aabi. So, andito na po kami kasi mag-vlog na po ako. Iba-vlog ko na yung sarili ko kasi mahirapan kasi ako eh. Kasi baka dito may tingin. Kasi mag-vlog ka. So, iba-vlog na natin to. Kasi, picture na natin kasi. So, ayun. Tama oh.